पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने मुल्क से सूदी निज़ाम के खात्मे के मुकदमे में अटारनी जनरल के मौक़िफ़ पर तमाम दरख्वास्त गुजारों से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि फ़रीक़ैन इस केस के माजी को भूल जाएँ, अब मामला दुरुस्त सिमत में जा रहा है। अटारनी जनरल के मौक़िफ़ पर दरख्वास्त गुजारों का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रिमांड आर्डर की रोशनी में केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने अटारनी जनरल के ज़ाती मौक़िफ़ को तस्लीम न करने की इस्तदा करते हुए अदालत से दरख्वास्त की है कि हुकूमत को यू टर्न लेने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर फरीद प्राचा का कहना था कि पहले अटारनी जनरल ने अदालती दायराकार को तस्लीम किया, अब नए अटारनी जनरल से मुनहरफ हो रहे हैं। अदालती दायराकार का तयन मरकज़ी केस की समाअत को आगे बढ़ाने के साथ हो जाएगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मुस्कान जई ने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए रिमार्क्स में कहा है कि अदालत चाहती है कि दायरा अख्तियार का मसला हल हो और हम उस नतीजे पर पहुँचें जिसकी कौम हमसे तवक्को करती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अवामी तासुर से बचने के लिए अदालत जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करेगी। हमारी ज़िम्मेदारी शरीयत और कानून की पासदारी है। इसके नतीजे में फ़ैसला आने पर लोग जो चाहें तासुर कायम करें। दौरान समाअत 60 दरख्वास्त गुजारों में से 3 दरख्वास्त गुजारों ने अटारनी जनरल के मौक़िफ़ पर अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत ने बाकी फ़रीक़ैन को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। हमारे साथ जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर डॉक्टर फरीद प्राचा मौजूद हैं, जो समाअत के हवाले से अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं। सुनते हैं। आज सूद के निज़ाम के खात्मे के हवाले से जो पिटीशन की समाअत हुई है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और आपने जमात इस्लामी की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 महीने के बाद आज समाअत थी और इस समाअत में फिर हमने अदालत के सामने ये बात बयान की कि मामलात जितने स्लो चल रहे हैं, इसके ज़रिए से तो इस मुल्क को रिज़्क़ हराम के रास्ते के ऊपर हुकूमत तेज़ रफ्तारी से ले जा रही है। कर्ज़ों की मईशत चल रही है, मुल्क की मईशत खोखली हो रही है, आम आदमी सख्त मुस्तरब है। तो इस सिलसिले में अदालत अपना किरदार अदा करे। 48 साल हो गए हैं आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38F पर और 30 साल हो गए हैं इसी अदालत के तारीखी फैसले पर और 19 साल हो गए हैं रिमांड होके वापस आए हुए और मामलात इतने स्लो चल रहे हैं। और हमने ये बयान किया कि हमारी पिटिशनर्स की तरफ से अदालत के साथ पूरी मुआवनत है। हम हर तारीख पे आते हैं, हम तैयारी करके आते हैं, हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हमने अदालत में पेश की हैं। जबकि दूसरी तरफ से अटारनी जनरल एक स्टैंड लेके यहाँ अदालत के सामने बयान कर चुके हैं कि जी फेडरेशन को कोई एतराज़ नहीं है इस अदालत के दायरे समाअत पर। लेकिन एक दूसरे जो तब्दील होके अब अटारनी जनरल आए हैं, वो कहते हैं मेरी ज़ाती राय है। तो हमने अदालत के सामने इस्तदा की कि फेडरेशन का मौक़िफ़ आ चुका है, अब उसके बाद ज़ाती राय को कोई अहमियत न दी जाए और अदालत जो है वो इस बारे में कोई यू टर्न लेने की कतई इजाज़त न दी। इसी तरह से ये बात भी अदालत के सामने रखी है कि ये जो एक बयान किया जाता है कि आइन में इंटरेस्ट का लफ्ज़ भी है, तो ये मेन केस आप चलाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो इंटरेस्ट का लफ्ज़ किस माने में है और क्या अदालत जो है वो कवानीन पर को गैर इस्लामी गैर शरई करार देने में वो आर्टिकल कोई रुकावट बनते हैं। अब अदालत ने आपसे रिजॉइंडर तलब किया है जवाबल जवाब, तो आप जवाबल जवाब देंगे या तहरीरी तौर पे या वैसे ज़बानी आर्गूमेंट करेंगे? हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम तो अपने दलाइल मुतअद्दिद मरतबा दे चुके हैं और अब अगर अटारनी जनरल या फेडरेशन की तरफ से कोई मौक़िफ़ जो उन्होंने दे दिया एक डिप्टी अटारनी जनरल के दस्तखतों से, अगर वो समझते हैं कि इसमें और भी कोई उनके दलाइल हैं तो वो दे दें, हम उसका जवाब दे देंगे। लेकिन हम इसको तहरीरी एक मुज़ाकरे में तब्दील करके मज़ीद ताख़ीर में हिस्सादार नहीं बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से बार बार इस तरह के जो जवाब जमा कराए जाते हैं, ये ताख़ीरी हरबे हैं या वाकई हुकूमत इंटरेस्टेड है इसको चलाने में? ये आपने ताख़ीरी हरबे कहे हैं, मैं इसे बदनीयती कहूँगा।
یہ بدنیتی پر مبنی یہ سارے اقدامات ہیں. نیت اگر ہو تو معاملات تو عدالتوں کے بغیر بھی ہو جائیں گے. یعنی اگر حکومت کی نیت ہے سود ختم کرنے کی تو اس میں وفاقی شرعی عدالت کے یا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 38F بھی اور 31 بھی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ یہ بات کرے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے جو وہ ادا نہیں کر رہے. تو یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے جو وہ ادا نہیں کر رہی. تو پارلیمنٹ میں اس حوالے سے آپ کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے یا؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے. پارلیمنٹ نے تو اپنا کام کر دیا، ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا، اور اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر عدالت اسمبلی میں جمع کروایا ہوا ہے، اور وہ پہلے بھی ہمارے ممبران نے کروایا تھا. اب موجودہ جو ہمارے ممبر ہیں عبد الاکبر چترالی صاحب، انہوں نے بھی کروایا ہوا ہے. وہ حکومت اگر کرنا چاہے تو اسی بل پر آگے معاملات کو لے کے چل سکتی ہے. جی السلام علیکم. آج کی سماعت سے پہلے 16/4/19 کو بھی ایک اہم سماعت ہوئی تھی. آج کے تاریخ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک سبمیشن آیا، اور جس میں انہوں نے پیرا 15 میں لکھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو جن چیزوں کو اس وقت موجودہ دیکھ رہی ہے، یہی چیز فیڈرل گورنمنٹ تھرو لیجسلیشن بھی کر رہی ہے اور وہ کرتے جا رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیزوں کو دیکھے. تو ان کا استدعا یہ تھا کہ اس کو ڈسپوز کر دے، اور انہوں نے ان کا استدعا یہ تھا کہ ان کا جورسڈکشن کے حوالے سے کوئی ایسا واضح جورسڈکشن نہیں آ رہا ہے. لیکن میں نے اس فیڈرل گورنمنٹ کے اس سبمیشن کے اوپر یہ پیش کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ تو آرٹیکل 90 کے تحت ہے، اٹ از ویسٹڈ ان پریزیڈنٹ، اور پرائم منسٹر ایکسرسائز کرتے ہیں along with his کیبنٹ. اور یہ مصطفیٰ امپیکس کیس 2016 PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 808، جس کے پیج 866 اور 867 پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کیبنٹ کے تھرو لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سو پیش کرتے ہیں. یہاں پہ تو کسی ڈپٹی اٹارنی جنرل نے صرف سائن کیا اور اس کو پیش کر دیا. تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا موقف نہیں یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور کورٹ نے اس چیز کو نوٹ کیا. اس کے علاوہ لیکن اس کیس کے حوالے سے یہ ضرور بتا دیں کہ 1991 میں 91 میں یہ کیس کا فیصلہ ہوا. پھر سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ میں بھی جو ہے سو فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی اسی چیز کو اپہولڈ کیا. یہ شریعت کورٹ اب کہہ رہی ہے کہ ریمانڈ آرڈر کے تحت ہم چلیں گے. تو ریمانڈ آرڈر میں تو جورسڈکشن کا پوائنٹ ہے کہ آپ جورسڈکشن ڈیسائیڈ کریں. جی اوکے. 2002 PLD سپریم کورٹ پیج 800 میں جو سپریم کورٹ نے فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ نے جو ریمانڈ کیا، اس ریمانڈ میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ جی آپ جورسڈکشن بھی اپنا دیکھ لیجئے گا، اور جورسڈکشن کے علاوہ آپ اگر کوئی اور چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی اور بھی چیز دیکھ سکتے ہیں. لیکن 19/4/19 کو اٹارنی جنرل اور باقی بھی جو پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل، KP کے ایڈوکیٹ جنرل، سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل اینڈ بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل نے سبوں نے یہ تسلیم کیا، سبوں نے آرگو کیا کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جورسڈکشن ہے.